سلام سلام ናይ ዩቲዩብ ቻናለይ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ሰላም ድኹም? ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለዎ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፊ ይበለለይ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ብሓድሽ ቪድዮ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ቅድሚ ናብታ ቪድዮ ምባለይ ግን ንስኻትኩም ሸር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ከምኡ ኮመንቲ ሃናፅ ዝኾነ ርእይትኹም ኣይፈለኒ ከምኡ ኸለ ነበረ ዝኾንኩም መበረታትዓኹም ኣይፈለኒ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ደሞ እንታይ እየ መፅአ ብዛዕባ ሊሊ እና ኣሌክስ ማለት እዩ። ናይ ኣሌክስን ናይ ሊሊን ኩሉ ግዜ ድራማኦም እንታይ እዩ ድራማ ድዮም ዝሰርሑ ዋላ ፕራንክ ድዩ ኣይርድእንን እዩ እንታይ ከም ዝሰርሑ ግን ብጣዕሚ እየ ሊሊ ዘደንቃ ማለት እዩ። እና ከምዚ ድራማ ዓይነት እዮም ዝሰርሑና ድራማኦም ኣርእስቲ ተዝገብሩሉ ድራማኦም እሞ ብኡ ተዝቕፅለናስ ብጣዕሚ ደስ ንበለኒ ነይሩ ናይ እውነት ናይ ሓቂ ዋና እና ሊሊ ጅግና ብዓይና መፅአታ ዛጓል እዚኣና بعينك خاز متأكن بعد خاز متأكن نمو بعد خاز بزواج خاز متأكن ويك تطفئها ويك تطفئك مالتيو إذا قال زيها بزوايا متأكن للدمون من تاي أنا بعد حدا نهله نسخي نالك استسميه مسألك استزراربي مسألك استراخبت بلا لا نورمالي حقها مسوايك مزرا ويكادمو مرخم مالت هو ታይ ማለት እዩ ማለት እዩ መቸም ጓል ወድን ተተራኸቦም እንታይ ከም ዝፍጠር ንሕና ኩልና ንፈልጥ ኢና። ስለዚ እዛ ጓል እዚኣ እንታይ ደልያ ናብ ኣሌክስ ፅጋዕ ትብል ኣላ። ሊሊ ደሞ ንምንታይ ናብ ሰብኣየ ፅጋዕ ትብል ኣለኺ? ኣሌክስ እኮ በዓል ሓዳር እዩ ንምንታይ ብስሩ ዓይኑ ከግልፅ ኢልክ ትርኢ ኢላ ብዙሕ ትዛረብ ኣላ ማለት እዩ። ለማንኛውም ኣነ እንዳ ኣሌክስ እና እንዳ ሊሊ ብጣዕሚ እየ ዘደንቆ ድራማ ድዩ ወላ ፕራንክ ድዩ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ። ግን ከምዚ ድራማ ዓይነት ገይሮም ተዘምፅልና ድራማ ዝገበሩ ተኾይኖም ኮለ ኣርእስቲ እናገበሩ ተዘምፅልና ብጣዕሚ ደስ ንበለና ነይሩ ማለት እዩ። እና ኣሌክስ እና ሊሊ ብዙሕ ውፃእ ውረድ እናሰርሑ እዮም ዘለውና ለማንኛውም ብጣዕሚ እየ ዘደንቆም ብጣዕሚ ጎበዛት እዮም። ሊሊ ደሞ እዛ ጓል እዚኣ ብዓይና ስለዝመፀታ ንምንታይ ብዓይነይ ትመፅና ኣለኺ? ንምንታይ ብሰብኣየይ ትመፅና ኣለኺ? በሓል ሓዳር እኮ እዩ ኣሌክስ ናብ ሰብኣየይ ቅርብ ከይትብልዮ ወላ እውን ክሪአኪ ናብ ሰብኣየይ ኣይደልን እየ ትብላ ኣላ። ንሳ ደሞ ንምንታይ ካብ ገዛይ መፂኽኒ? ንምንታይ ናብ ገዛይ መፂኽኒ? ኣነ እኮ በዓልቲ ስራሕ እየ ትብላ ኣላ። ንምንታይ እሞ እስኪ እሳኸኒ ናብ ሰብኣየይስ ንምንታይ ግልፅ ትብል ኣለኺ እያ ትብል ዘላ። ኣሌክስ ደሞ ርእሱ ሒዙ ይብለሎ ማለት እዩ። እና ኣሌክስ ናይ ኣሌክስ ውሽሙ ድያ ወላ ከመይ እያ ማንም ዝፈልጥ የብልን ግን ሊሊ ኣትፈልጦ ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ዓይኒ ሰብኣየይ ግልፅ ኢልካ ይትረአየለይ ሰብኣየይ በዓል ሓዳር ስለ ዝኾነ ንስኻ ክትርእየለይ ኣይደልን እያ ትብላ ዘላ። ሓቃ እያ ደሞ ማለት ብሰብኣይካ ዝመፀካን ብዓድኻ ዝመፀካን ወይ ከዓ ድማ ብሰበይትካ ዝመፀካን ብዓድኻ ዝመፀካን ወይ ቅተለው ወይ ቀትለካ ወይ ከጥፈካ እዩ ዝበሃልና። ሓቃ እያ ሊሊ ብሰብኣያ ትመፃ ኣላ ብዓይና ትመፃ ኣላ በዓልቲ ሓዳር ምዃና ትነግራ ኣላ። ናብ በዓል ሓዳር ፅግዕ ማለት ደሞ ብጣዕሚ ተዘኻኽአ ነገር እዩ ማለት ኢና። ከምዚ ትገብራ ደቂ ኣንስትዮ ግን ጌጋ ነገር እዩ ኢለ ኣነ ዝሓስቦ ማለት እዩ። ማለት ኣድልየለዋን ክንብል ኣይንኽእልን በኣካል ኣለዋ እየን ማለት ኢና። ከምዚ ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ ተሃልየኹም ከምዚ ማለት በዓል ሓዳር ኮይኑ እሞ ናብ በዓል ሓዳር ወዲ ተባዕታይ ግልፅ ዝብላ ትኾን ግን ብጣዕሚ ጌጋ ነገር እዩ ማለት ኢና። ሰብ ሓዳር ኮይንካ ማለት በዓል ሓዳር ኮይኑ ናብ በዓል ሓዳርካ ግልፅ ትብል ጓል ኣንስተይቲ ነውሪ እዩ ወይ ከዓ ወዲ ተባዕታይ ነውሪ ፅቡቅ ኣይኮነን እዩ። ካብኣ ተፋትሑ ወይ ከዓ ተብኣ ተባታቲኑ ኮለይ ፅቡቅ ዝኸውን ሓዳር ኣይመስለንን እዩ። እና ካብዚ እዚ ድራማታት እዚ ይስራሕ ዘሎ ንዓና መምሃሪ ይኾነና እዩ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ኩሉ ናይ ሓቂ ማለት በተለይ ናይ ሊሊ ዝሰርሖ ዘላ ናብ ሰብኣየይ ኣይትርእየለይ ናብ ኣሌክስ ኣይትርእየለይ በዓል ሓዳር እዩ በዓል ውላድ እዩ ንምንታይ ትርእየለይ ኣለኺ ትብላ ኣላ። ሓቃ እያ እዚ መምሃሪ እዩ ንዓና መምሃሪ እዩ። በተለይ እዚ ተመርዕና ከምኡ ኮለይ ሲንግላት ንዓና መምሃሪ እዩ ዝኾነና ማለት እዩ። ኩራት ኣሕዋተይ እና ከምዚታት ትገብራ ደቂ ኣንስትዮ ጌጋ ነገር እዩ ዝፅቡቅ ኣይመስለንን እዩ። ተመሪዕኹም ኮለይ ሓዳር ዝኸውን ኣይመስለና ንስ እንዴት ኢኻ ከምዝኾንኩ ንደይ
شنكويا خمزي بعد حدار كوين مونا أخو تساقاقع تفاتح سواي وتوعتها كلها أنا بتعمي أزفرحني مالتيو نا زي نحنا ممهريو يعني لك سننا ليلين ممهر نقرم زمتونا لمن بتعمي زدنوكم لك سننا ليلية قصللو أرستة تقولوا دراما هم دمو تزبالت أينا جوزاتيو بتعمل جوزاتيو نا أرستي قولوا دراما خون داسي زبال سخات كن حواتي دمو كم زي تجورا على وأيين اللون كانوا لين خالين كدي لبا ما سلوا كندي كله ما تكون محمى صبر ليو واحد حدار سو أتيز بس صبر لينا كم زينا حدار سواتنا أين بس حواتي معري لما تنحدر كلنا نفاتح لنا نحنا كله أي تعملنا نوان ترديكن سلازي تا كم زيتات لا تكاد مسلك حيث كتقعد تزبل صحابينا كم زيتات نامنا سب حدار تقاق أين بال أنا عليك سنا للي أصلوا لوندالك يكوساتكم تنكراتاتكم بتلي للي يني قنجو ببالي اندات مجيني من أباشاتي ببالي تمجيني على شبلا يتسادبش نونا يني تنكرا ومتشنو دي من أباتوا دي سواي كتمتك تخوينا ما ولا عينا ونطفيا مالتيني قنجو إنا سواي كذبتك أنا يبتلي بسواي كان بعدها نوري أي متاننا نا للي تنكرايا وزيا كل جزء تدنا وانه بدأ يدري ما نوم بدأ يسبتوا إن اللي ناندا سامرن ندا عوجن بدأ يزدنا أنا للي تشون من تيجي سواي عيني ترى إلا يسول لنا حواتي معاري اسكي هرات هنا سخون ريتو مسكوا نا سناي باي باي